हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूप सर चैनल अपन को स्वागत। तो आज आम भिडियो आलोचना करवा +3 6 सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 13 2 मार्क प्रश्न उत्तर यूनिट 3। तो अपन मैंने देखी पारे यूनिट 3 रो 2 मार्क रो प्रश्न और उत्तर तो बहुत इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन दिखाई आटा हूँ आपनकर पार्ट 3। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाक ये दिखाई। तो आग भिडियो आम आलोचना करूँ पार्ट 1 पार्ट 2 से भिडियो जब आपने देखा चाहते तो आम चैनल कराई से जाए देखिपारे। तो ये आम आलोचना करवा पार्ट 3 जो पोर्सन थी आपनकर से पोर्सन को आलोचना करवा आगु आप मैंने जब आम चैनल नुआरे अच्छा तो आम चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर थोड़ा बेल नोटिफिकेशनटा ऑन करदे कहीं आम नुआ नुआ वीडियो अपलोड कले आपने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो चलते आम देखा कौ पोर्सन सब दिखाई आपण मैंने जदि वीडियो पीडीएफ चाहते तो आम टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन रे दिखाई आपण मैंने सेट्रू जाई जॉइन हो जातु आउ कमेंट करंतु सेठी आपण मैंने पाइपर सबू क्वेश्चन रो पीडीएफ आपण मैंने कमेंट करतु सबू सेमिस्टर रो आउ सबू ऑनर्स रो। तो चलते आम आलोचना करवा देखो 21 नंबर प्रश्न आम आलोचना करूँ से दिन एवं आलोचना करवा उत्तरटा। तो उत्तर दिखाई द्वितीय गोलटेबल बैठक डिसेम्बर 1931 मसीहा प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड अध्यक्षतार अनुष्ठित होता है। भारत गांधीजी जोग देते। 22 नंबर प्रश्न गांधीजी असहयोग आंदोलन करने को कहीं निष्पत्ति नहीं। उत्तर ब्रिटिश शासन सहित असहयोग स्थापन करने दिगरे गांधीजी को प्रभावित करथिबा घटना मध्य रावलात आईन प्रवर्तन अमृतसर स्थित जालियानाबाग ठारे संघटित बीभत्स हत्याकांड थिला अन्यतम। केवल सेतिक नुहे परिशेष में खिलाफत आंदोलन थिला अन्य दुर्भाग्यजनक घटना जहाँकि ब्रिटिश सरकार दया और न्याय विचार उपरे गांधीजी विश्वास को धूलिसात कर देथिला एवं गांधीजी सत्य अहिंसा एवं आत्मदाह आदि महान नीति उपर आधारित असहयोग आंदोलन करने को निष्पत्ति नहीं। 23 नंबर गांधी हिरोइन चुक्ति विषय लेख। उत्तर महात्मा गांधी एवं बडलाट हिरोइन मध्य 27 फेब्रुआरी 1931 दिन यह चुक्ति संपादित होता। यह गांधी हिरोइन चुक्ति नाम प्रसिद्ध। यह चुक्ति फल बडलाट देशर समस्त कांग्रेस बंदी मान कारामुक्त करथिले। भारत में एक राष्ट्रीय संघ सरकार प्रतिष्ठा करने बडलाट गांधीजी को मध्य प्रतिश्रुति देते। 24 नंबर प्रश्न भारत छाड़ आंदोलन केबे एवं कांग्रेस क्यों अधिवेशन गृहीत होता। यह क्यों विप्लव नाम प्रसिद्ध थिले। उत्तर अगस्ट 8 1942 भारतीय जातीय कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत होता। यह अगस्ट विप्लव नाम प्रसिद्ध होता। 25 नंबर इरम गुलिकांड संपर्क में लेख। उत्तर बासुदेवपुर इरम ठारे कर न देवाई प्रतिज्ञाबद्ध हो 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 27 तारिख दिन लोक मैंने मेलन पड़िया कमला प्रसाद करंक सभापतित्व एक सभार आयोजन करते। पड़िया बाहरी बापाई गोटे सरू रास्ता रही यह अवरोध कर संध्या समय डीएसपी गुली चालना करने निर्देश देते। फल 29 जन मृत्युवरण करते 55 जन ऊर्ध्व व्यक्ति आघात पाई। यह घटना द्वितीय जालियानाबाग रूपे नहीं तेणु यथार्थ यह रक्त तीर्थ कहुए। 24 नंबर केउ समय को गांधीजी नाम अभिहित करा 1920 मसीह 1947 मसीहा पर्यंत समय को गांधी युग कहुए।
1919ରେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତା। ଅହିଂସା ଓ ଅସହଯୋଗ ଏହି ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ କି ପ୍ରକାର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ, କୃଷି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ହାତ କଟା ଓ ହାତ ବୁଣା ଖଦୀ ସମେତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଡି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇ ଅସୁରକ୍ଷତା ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତା କାଟିବା ଓ ଲୁଗା ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଅର୍ଥଦାନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ନାରୀମାନେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। 30 ନମ୍ବର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ 23 ଜାନୁଆରୀ 1997ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1924 ମସିହାରେ କଲିକତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କମିଶନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 31 ନମ୍ବର, 1933ରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କାହାକୁ ପରାଜିତ କରି କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସେ କେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1933ରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମକ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 3। ତ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାର୍ଟ 4। ପାର୍ଟ 4ରେ ସବୁ 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ସରିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।